Hello guys, it's Clifford Enoch. Today is April 16, 2025, Wednesday, and I'm going to demonstrate LogSec, ang iyahang feature kanagaling block or bullet type, no? And then as you can see, so mo diretso na ko, no, wala na ko yung kanang introduction ani. As you can see, maghimo kog example sa 1987 Constitution, Article 3, the Bill of Rights, nasa Section 2. So, mao ni siya ang provisions, no? Naka-ask kayo, di ba? So, in LogSec, kini nga ako raman ni gi-copy niya, gi-paste diri. Actually, naaman ni siya naka-indicate tanan ako ang mga kanang codals. So, what I'm going to do, ako ning i-break up ang sentence, no, into block. Di ba naaman ni siya arrow, naa ni siya kanang murag dot diri. So, this is one block. So, let's say I will kanang arita diri sa the right of the people. Diha dapit nya dayon ato siya i-enter, no, or next block. So, pasabot ani first block nya dayon actually kini mao ni ang parent block. So, child ni siya kay nasa ubos. Kung magtapad na siya diri, parehas na sila nga parent, no. Okay? So, the right of the people. Karon, ako nang gi-break up. Kung tan-aw na to, right of the people. So, the masses or the general population. Karon, ang kuan din is to be secure in their. So, karon, to be secure, ato ni siya i-break up kining in dapit. Diba? So, nakuha niyo yung idea. Now, kung imong tanawon, kay kuha man ni siya, parent, ano, child block. But if arita diri sa in next niya in their persons houses, ato ni siya mahog ni siya kining secure, mo ni siya parent, no, block. I mean, child block. Karon nato siya mong parent sa kining ubos. So ato ni siya i-tab. So mahog na ni siya kini siya nga part parent, no. So may man na siyang grandparent diri. So may man na ni siyang child block of this to be secure, kini to be secure niya in their persons. Karon ato ni i-break up. Ba nakuha niyo ang idea, no? So ato ni siya i-enter diha. And then houses, persons, no? Houses. Actually, ang kining dinhi dapita, ender na lang, ender. Ang persons na lang may atong ikuan na. Persons, houses, papers, and effects. Now, pila naman ni kakuan. So, gikan sa usa ka taas kayo, kung tan-aw na to, ato ni siya i-down, no? I-collapse. So, kung i-collapse na nato, the right of the people to be secure. Pwede raman na diha, no? The right of people to be secure. Mga sentence, di ba? To be secure. But dili man na diha lang kutob. So, naa siya in their persons, houses, and effects. Karon, kung atong kanon diha ra kutob, kung diha ra pod kutob, si ana. But, di pod siya, complete, di ba? So naa siya'y qualifications diri or unsay next succeeding sentence nga against unreasonable. So atong buhaton ang kining unreasonable searches against ato na po ni siya i-down and then unreasonable searches and seizures. No? Ana. Karon kining duha, mao maning duha. So ato ning koloran. Na tay color ana, color.
unreasonable searches and seizure. So, to be secure, no? Tanaw na to, no? Sa ilahang person, so pwede ka magduwing person diri nya house nga icon, papers, effects, no? So usually sa mnemonic ako ang gihimo or sa ako ang memory palace, nanakoy kanang murag story, no? Actually ang story nako ani no, if I remember correctly, katong naa dito sa dapit sa ano, not Capitol, City Hall dapit. Mao na akong na-remember. No, City Hall nya dayon dapit sa dagat, ano. Okay, so seashore of whatever nature, no, whatever nature, kuha man ni, o whatever nature artery. Ano. So, actually sa paghimo nako ani 'no, actually na ko yung mga other provisions nga gihimo nako inani. But later on, sige kog edit nya dayon akong kanang collapse nya mahimo siyang coherent nga one word, ang word niya is instead nga ato ang pagbasa is 'di ba from left to right. To pagbasa is from top to bottom. Ana na siya niya dayon. So akong tiwason. For any purpose shall be inviolable. Oh, kining andiri and no search warrant actually ari na diri sa ari ni siya dapita. Oh. And no search warrant kay kung imo ning itan-awon secure sa ilahang person effects papers ana but for the purpose and no tanawa. Aha, nana ko idea kini oh. Ender anda pala na. And then ari ni siya dinhi. To be secure. Balik. The right of the people to be secure in their person, effects against the search and seizure whatever nature and for any purpose. So na something diri nga ato ni siyang ibalhin no. So the right of the people to be secure na another person blah 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 and for any purpose. Kining shall siguro no, shall. So kini ha dili ni siya ingon nga set in stone kung paghimo ani. So you can do whatever you want kung ganahan mo try ani to be secure um ano naman in their person. Yeah. So kung tan-awon nimo the right of the people to be secure shall be inviolable. Oh, wow. And no search warrant or warrant nais nila. And duha man ni no sa so kanang duha shall issue. So saan natin ipag-break? Except kini ni except. Except upon probable cause. So kini upon probable cause ang kining probable cause ato ni siya i-break up no upon the determination upon to be determined personally by the judge. So nya dayon pag yun, after examination. After examination
nya under oath or affirmation, under oath or affirmation. Under oath or affirmation, um, kana, 'no, kay sa kana, 'no, to be determined personally judged after examination of the complainant. Pero ang pagpuputanda is after examination under oath or affirmation, hmm, of the complainant and the witnesses. So, duha ha, he may produce, he may produce, particularly describing the place to be searched, particularly describing to and oh, so describing, particularly describing the place. Siya i-bold, and then persons or things to be seized. So ang ma-seizure, 'no, or ma-seize ang tao, things, personal property. Arrested, kining search is, search warrant of the place ni siya, 'no, for any kanang kuan ba, crime, 'no. So, hmm, when we when I try this, 'no, katong I think nag-try man siguro ako ni pag first year, 'no, but ano, nat nakalimot ako, but kini nga method gitudlo na pod ni sa mga professors. But, what I did is sa digital lang, yung Logsec, 'no, kining app, and, napay-feature ani nga I think you should consider, 'no, nga nganong ganahan ko ani nga app because, like let's say, dinhi dapita kining sa judge, 'no. Kung ako na siya i-click kini dapita kini. So, kani nga portion lang ako siyang makuan kanang murag imo siyang laser focus ba. So, disregarding katong uban, let's say kining duha, kining after examination, so kana, and then I could write something diri nga note, 'no, ana ba or comments. And then, so mao na need og, kanang gitawag og, um, unsa na, examination, 'no, prelimin preliminary examination by the judge and, under oath of affirmation. So, kining under oath ay oath. Kung affirmation kato siguro yang statement kung let's say, mao ni ang kuan ani, when we are kung discuss. So, affirmation like kanang sa judicial affidavit, 'di ba? Um, or mag-GA, 'no, unsa man mga kuan, so ana diha affirmation, attestation, 'di ba, affirmation. So, under oath is kana galing kung sa court man na, in court kanang ipa-swear ka, 'di ba? But ang oath ani is puwede sad katong oath sa kanang kuan, nasa kanang written statements. Okay, so di na sana ako mo-discuss na ano kay hindi man ni makuha akong point diri. But the point is you can, make a note ba underneath ano. So balik ta sa overall kuan. So from the total kini siya, 'no,
na-hide man. Ako na lang i-click. From Kinesiya, ako ang naka-reference no, number 1. From kini to ingon ani. No? The right of the people to be secure. So persons, houses, papers, effects against it's unsa man nga again unreasonable search and seizures. So search and seizures of whatever nature and for any purpose. So ang kuan dinhi is to be secure. So kini ang importante na ang kanang murabag inviolable siya ba, no? So rights. The right and kaning no search warrant and warrant of arrest. Kaning warrant and search warrant and warrant of arrest. Diri search, unreasonable search. Mahog na nga warrantless search or and seizures. So pertains, so permiro tan-awon nimo is more on kuano kung person ari na ni kung person na gali is more on i-arrest ni siya person, but you cannot arrest nimo ang mga kanang nasa balay or mga sa mana mga effects of the crime baka. So i-search warrant like drugs, di man nimo ma-arrest ang drugs, only persons, di ba? Natural persons, di pod ang juridical, no? Sa corporation law, di cannot arrest a juridical person. Houses, so houses is more on the kuan man ni search ka something. Sa katong Stonehill, remember pa ko Stonehill versus Jokno, no? Papers and effects. So dili pwede. Mao man ni siya yung mga landmark case. Ay, basta search something search. Kini search niya ako, no? So in this scenario, no, ako lang nigi-discuss for kuan lang ni siya for educational purpose only. So that sa mga nag-squilag law, at least namoy idea how words and phrases are crafted sa mga lawmakers sa katong balaod na to. And then for us mga law student to understand, to dissect, to study. So okay, so that's it and kuha lang ni siya ha for educational purposes only and thank you for watching the Paxitir.